전 세계가 여러분에게 올 수밖에 없도록 만들어야 됩니다. Kita harus buat seluruh dunia datang kepada saudara. 장사도 아주 잘하는 사람들은 오게 만드는 겁니다. Pedagang pun yang paling pintar itu buat orang tamu datang kepadanya. 유대인들은 장사를 제일 잘하는데 전 세계가 오도록 만드는 겁니다. Dan yang paling pintar adalah orang Yahudi dan dia membuat semua dunia datang kepadanya. 이번에 리다스님 메시지 4개는 그냥 메시지 아니고 삶으로 누려야 되는 겁니다. 4 firman kali ini itu bukan hanya firman tapi adalah apa yang harus 여러분에게 nikmati 두 가지 dalam 생명선이 kehidupan. 있기 때문에 그거 24 누리는 겁니다. Ada 2 garis hidup dalam hidup saudara dan itu yang saudara nikmati 24 jam. 기도 24의 바톤을 여러분이 잡는 것이 1강입니다. Jadi sesi pertama mengatakan saudara harus pegang pada baton doa 24 jam. 깊은 기도 속으로 들어가면 두 가지가 되어집니다. Sebab jika saudara masuk ke dalam doa yang dalam akan ada 2 hal. 네, 여러분들이 공부를 많이 하면 뇌가 발전해요. Dan jika saudara belajar banyak, otak saudara akan menjadi maju. 에너지는 떨어집니다. Tapi energinya akan jatuh. 그래서 그거를 늘 두 가지 생명선을 여러분이 누릴 수 있어야 됩니다. Jadi 2 garis hidup ini saudara harus bisa kontrol dan nikmati. 기도로 24 이렇게. Lewat pernafasan dan doa 24 jam. 여기 앉아 계신 여러분들은 나이가 지금 50 이상 되는 분들은 전부 여러분들은 폐 기능 줄어지고 있습니다. Saudara yang duduk di sini yang sudah usianya lebih dari 50 tahun, kemampuan paru-paru sudah berkurang. 키워야 됩니다. Itu harus dikembangkan. 그래서 기도 많이 하는 모세 같은 있는 사람들 120까지도 건강하게 살았어요. Seperti Musa yang berdoa baik, dia kan hidup sampai 120 이 tahun. 기도는 위험한 바다를 항해하는 그 속의 나침반과 같습니다. Doa ini sama saja perannya dengan kompas yang menjadi pengarah 하나도 di 귀찮은 게 tengah 아니고 layar. 너무너무 필요한 거죠. Bukan sesuatu yang malas, tapi 두 adalah 가지 sesuatu yang sangat 힘을 dibutuhkan. 얻는 것이 기도이기 때문에 지금도 하고 있어야 되는 겁니다. Inilah garis hidup kita dan sekarang pun saudara sedang melakukannya. 가장 여러분이 이 기도 이사를 제대로 누리면 하루 종일 일을 하고 나면 지치는 게 아니고 힘이 더 생겨야 됩니다. Jika 그게 saudara 정상적으로 하는 겁니다. menikmati doa 24 jam ini, setelah saudara bekerja seharian, bukannya saudara lelah, tapi malah berkekuatan. 여러분이 이 힘이 없으면 공부 제대로 할 수 없습니다. Tapi jika saudara tidak ada kekuatan ini, tidak bisa belajar dengan benar. 반드시 해야 됩니다. Harus saudara lakukan ini. 세계를 정복할 힘을 가져야 되는 겁니다. Harus memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia. 제자가 되는데 300%를 준비할 수 있어요. Dengan begitu, saudara akan menjadi murid dan akan mempercayakan 300%. 이게 기준입니다. Inilah 여러분 standarnya. 학업이, 직업 산업이 300%가 준비됩니다. Jadi studi saudara apa usaha yang saudara lakukan akan tersiapkan 300%. 이제 앞으로 내년에는 전 세계 흩어진 다민족들 몰려올 겁니다. Mulai tahun depan semua para multietnis yang tersebar dari seluruh dunia akan 그게 datang. 1강입니다. Inilah sesi pertama. 여러분이 기도 25 바톤을 24 속에서 중요할 때 누려라. Dan baton doa 25 jam saudara nikmati di tengah 24 setiap saat penting. Setiap saudara berhadapan dengan peristiwa 현장에서 누려라. di ladang saudara nikmati. 이것은 완전히 이 망대 여정 이정표가 내 영혼 속에 칩이 돼야 되는 겁니다. Jadi 777 ini 굉장한 yaitu 거죠. 단어만 잘 baptisan 가지고 perjalanan dan 그대로 누리고 tanda petunjuk ini harus menjadi chip masuk dalam hidup kita. 그러면 여러분 가는 곳에 요셉부터 시작해서 지금까지 Maka dalam perjalanan saudara seperti 하나님의 Yusuf, 나라 임하는 겁니다. kerajaan Allah 이게 akan 25입니다. turun. Inilah 25 예수님께서 jam. 40일 설명해 겁니다. Tuhan Yesus jelaskan sama 40 hari. 25의 기준이에요. Inilah patokan 25 jam. 그래서 성경은 불신자에게도 도움되는 부분이 있습니다. Karena itu Alkitab ini ada baiknya 성경은 memberikan sisi positif 구원받은 bagi 사람만 orang yang tidak percaya. 이해되는 부분이 있습니다.
Tapi Alkitab ini ada bagiannya hanya orang percaya saja dapat 성경은 paham. 구원받은 사람도 이해 못하는 부분이 있습니다. Tapi di dalam Alkitab ada juga bagiannya orang yang mendapat keselamatan pun 세계 tidak mengerti. 복음화 할 사람만 이해되는 부분이 있습니다. Ada orangnya hanya orang yang melakukan penginjilan dunia saja bisa paham. 그게 이겁니다. Adalah ini. 절대 놓치면 안 돼요. Tidak boleh saudara 어떤 kehilangan 면에서는 ini. 시스템이 만들어지면 지금도 하고 있어요. Di satu sisi kalau ini sudah terbentuk, sekarang pun saudara harus melakukannya. 여러분이 열 몇 시간을 비행기를 타고 가는데 이 기능이 없으면 힘들죠. Saudara, kalau misalnya naik pesawat 10 jam dan lebih, jika tidak ada 서로도 자야 ini, 됩니다. 그러면 saudara pasti lelah, pasti akan tidur. 여러분 병 제일 많이 걸릴 때가 잘 때입니다. 그렇죠? Kita seringkali kena penyakit ketika tidur. 자는 게 쉬는 것도 되지만 반대도 돼요. Tidur itu bisa menjadi istirahat, tapi bisa sebaliknya. 그렇기 때문에 렘넌트들은 잠 많이 안 자도 여러분이 힘이 있으면요 공부하는 아무 지장 없습니다. Jadi para remnant, walaupun tidak tidur banyak, tapi kalau ada kekuatan, tidak akan apa. 3시간 이상 자면 낙제입니다. Karena murid-murid Harvard kalau 그렇잖아요. tidur lebih dari 3 jam, dia akan 그 사람들 gagal 2시간 dalam 자고 다 studinya. 버텨낸다니까요. Mereka hanya tidur 2 jam dan bertahan. 근데 힘 없으면 죽는 거예요. Jadi jika tidak ada kekuatan, akan mati. 길러야 됩니다. Kita harus memiliki kekuatan ini. 꼭 기도만 드려야 됩니다. Harus saudara dengar baik-baik. 기도에 영원이라고 하는 바톤을 붙잡고 Dan saudara harus pegang baton keabadian 가장 dalam doa. 중요한 이 영혼은 어디 있냐? 이것이 여러분의 처소가 되어야 돼요. Jadi di mana keabadian ini ada, inilah tempat tinggal saudara. 영원이라고 하는 힘 속에 있는 거예요. Di mana tempat istirahat saudara di dalam doa 이렇게 yang 될 namanya 때 doa keabadian. 여러분들은 드디어 세계화의 제자가 되는 겁니다. Pada saat itulah saudara akan menjadi murid dalam 영혼을 globalisasi. 모르는데 어떻게 세계화를 할 수 있습니까? 세계화의 제자입니다. Bagaimana kita bisa melakukan globalisasi padahal tidak bisa bahasa Inggris? Bisa. 저는 확신합니다. Saya yakin. 요셉 한 명이 나왔는데 237을 바꿨어요. Hanya satu orang Yusuf, tapi itu dia membuat semuanya menjadi 우리나라에서 한 237 명이 negara. 나왔는데 세계를 바꿨고 Hanya dengan satu orang Korea bisa mengubahnya. Tidak salah lagi. 바누아투에서 한 명 나왔는데 세계가 살아나요. Dari Vanuatu hanya satu orang tetapi bisa menyelamatkan dunia. 세계화. Inilah globalisasi. 그러면 마지막으로 기억해야 될 오늘 네 번째 강의입니다. Dan yang terakhir 이 기도 yang saudara harus 속에서 ingat, di dalam doa ini 영원한 기업, 영원한 작품, 영원한 유산을 warisan yang abadi, 기도 속에서 karya yang abadi, pusaka yang 실행하는 abadi. Kita melaksanakan itu di dalam doa. 실행하는데 크게 할 필요도 없어요. 실행하는데 완전히 영원한 것이 후대에게 넘겨지는 미래화 제자가 되는 겁니다. Dan tidak perlu besar-besaran karena ini 중요하죠. akan menjadi murid untuk masa depan 이거는 kepada 기도로 generasi 보지만 berikut. 이건 이제 실행으로 들어가는 겁니다. Jadi yang di atas menikmati dalam doa, tapi yang bawah ini membicarakan 기억해야 kita 될 것 몇 개 있어요. mempraktikannya. Untuk itu ada hal yang saudara harus perhatikan. 꼭 여러분 렘넌트 자체가 Remnant itu 노아의 sendiri 기업입니다. adalah warisan Tuhan 10편 Allah. 7편 3절에 너희 자녀가 하나님의 기업이라고 했습니다. Bahwa anak itu adalah pemberian Allah. 렘넌트 자체가 하나님의 작품이요. Dan remnant itu sendiri adalah karya Allah 렘 자체가 하나님의 유산입니다. dan pusaka Allah. 꼭 깨달아야 됩니다. Harus saudara sadari. 왜? Kenapa? 여러분 불렀는지 이유를 알아야 돼요. 그렇죠. Saudara harus tahu mengapa saudara 전 세계 dipanggil. 흑암을 빛으로 밝혀야 되는데 안 밝히니까 노예가 된 겁니다. Harusnya menerangi kegelapan ini dengan terang, tapi 빛을 karena mereka tidak 주었는데 melakukannya, 안 mereka menjadi 밝히니까 budak. 포로돼 가는 겁니다. Sudah diberi terang, tapi mereka tidak meneranginya, jadi tawanan. 빛을 주었는데 안 밝히니까 속국되고 유랑민이 되는 겁니다. Dan dijajah dan menjadi perantau.
이 속에 렘넌트를 보낸 겁니다. Tapi di tengah seperti ini, 아시겠죠? remnant diutus. 이게 정확한 성경 해석입니다. Inilah penafsiran Alkitab yang 이게 paling tepat 정확한 역사 해석입니다. dan penafsiran sejarah yang tepat. 이때 하나님이 여러분을 파수꾼으로 세웁니다. Dan pada saat itu Tuhan Allah menjadikan saudara sebagai penjaga. 이사야 62장 6절에서 12절에 너를 파수꾼으로 세웁니다. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 이사야가 12 제가 가겠습니다. dia 그러니까 너는 안 dijadikan 돼. penjaga. 렘넌트가 가야 돼. Tidak, bukan kamu tapi remnant yang harus 렘넌트에게 메시지를 pergi. 쫙 주시면서 62장에 가서는 너를 파수꾼으로 세운 거야. Dan di pasal 62 setelah diberikan pesan kepada remnant diberitahu bahwa dia dipanggil sebagai penjaga yang membuat 이 Tuhan Allah 말은 tidak dapat istirahat 종일 siang dan 종일 malam. 여호와는 여러분과 함께 하신다 그 말이에요. Yang berarti siang dan malam itu Tuhan Allah selalu menyertai 힘을 saudara, 주신다 그 말이에요. akan diberikan kekuatan. 이 말을 하지 않으면 안 돼. Jadi tidak boleh tidak membicarakannya. 다 죽으니까 말해야 돼. Semuanya akan mati karena itu harus 파수꾼 diberitahu. 가서 죽는데 Sebagai 말을 해야 돼. penjaga, prajurit, kamu pergi dan katakanlah kepada orang yang sedang binasa. 베드로는 이 1 빛을 Petrus pasal 2 ayat 9 수도하기 위해서 너희를 불렀다고 했어. dikatakan kalian dipanggil untuk menyiarkan terang ini. 자, 이 기도 속에서 Di dalam doa ini, 여러분들이 많이 할 거 없어요. saudara 딱 tidak 한 perlu 가지 melakukan banyak 작은 거 hal. 실행하는 겁니다. Hal-hal yang kecil, saudara laksanakan. 굉장히 중요하죠. Sangat 작은 거. penting. 약간 앞서가는 거. Yang sedikit mendahului. 해보세요. Coba saudara lakukan. 놀라운 일이 납니다. Akan ada 작은 hal 거 yang 힘들이지 말고. luar biasa akan terjadi. Bukan yang melelahkan, tapi yang kecil. 제가 대학원 시절에 매일같이 현장 갔습니다. Saya ketika masih kuliah setiap hari ke ladang. 돈이 없으니까 돈을 안 쓰고도 돈 쓰는 것보다 100배로 좋게 하는 방법이 있어요. Dan karena saya tidak ada uang, ada cara yang lebih baik daripada saya menggunakan uang. 버스 안에서 책 읽고 현장 가는 거예요. Saya baca buku di dalam bus dan baru pergi ke ladang. 저는 그거 누구나 할 수 있는데 아무도 안 하기 때문에 충격 먹었어요. Itu siapapun bisa lakukan, tapi tidak seorang pun lakukan. Jadi waktu itu saya lumayan shock. 완전히 하나님이 제 인생 뒤바꿔. Tuhan Allah mengubah hidup saya. 그렇습니다. Ya, 작은 거 hal yang kecil. 딱 하나씩 하세요. Lakukan itu satu-satu. 너무 큰 거 하면 힘드니까 작은 거. Akan melelahkan kalau saudara melakukan yang 대신 besar. 앞서가는 거. Tapi yang mendahului. 대학 들어가면 대학 졸업해서 해야 될 걸 하라 말이에요. Jadi ketika saudara masuk ke kuliah, saudara lakukan apa yang saudara akan lakukan di sana. 인류 대학을 나와도 그거 준비 안 돼 있으면 쓰임 못 받아요. Jika saudara tamatan universitas yang bagus, jika ini tidak tersiapkan, tidak akan bisa 지방대학 나와도 dipakai. 그 준비돼 있으면 Walaupun saudara tamatan hanya dari sekolah yang buruk, tapi kalau udah tersedia pasti terpakai. 작품을 하나씩 만들어. Jadi saudara harus buat karya satu persatu di dalam doa ini. 그래서 만드는 시간이 제일 좋은 거는 저는 밤입니다. Dan bagi saya yang terbaik adalah malam. 아침에 어차피 일어나서 뭘 해야 되니까 저는 밤입니다. Malam hari adalah waktu yang terbaik bagi saya. 저는 그 사실은 따라하란 말은 아닌데 새벽 2시 안에 잔 적은 별로 없습니다. Saya tidak menyuruh saudara untuk ikut saya, tetapi saya tidak pernah 보통 2시, tidur 3시까지 줍니다. sebelum jam 2. Setelah jam 3 baru saya tidur. 6시, 7시까지 자면 돼요. Dan saya akan tidur sampai jam 6 atau jam 7 pagi. 어떡합니까? Bagaimana 아무 kesehatan saya? Tidak ada masalah. 의사분들 여기 계시겠습니다만은 아무 이상 없습니다. Di sini juga mungkin ada para dokter, tapi saya tidak ada masalah. 걱정하지 마세요. Tidak perlu khawatir. 나이 든 분들 잠이 안 온다. 안 자면 돼요. Orang-orang yang sudah berusia jika tidak bisa tidur, jangan tidur. 나이가 더 잠이 안 와. 안 자면 돼요. Kalau tidak ngantuk, tidak usah tidur. 그러면 병들지 않겠냐? Bukannya kalau gitu saya akan kena penyakit. 졸게 돼 있어요. Ya, saudara akan 조는 것도 mengantuk. 잠이요. Tapi mengantuk pun sebenarnya tidur. 걱정할 필요 없어요. Tidak perlu khawatir. 작품 만들어. Tapi buatlah hasil karya. 미리 보기 만들어. 이러면 미리 보기가 Buat 나온다. sesuatu yang lebih awal, melihat lebih awal. 그러면 미리 가지게 돼. Maka
akan 그러면 memiliki lebih awal 미리 누리게 돼요. dan akan nikmati lebih awal. 근데 가지도 않았는데 미리 정복해서 Tapi saudara tidak kesana tapi sudah menaklukkan lebih awal. 아직 현장에 안 갔는데 미리 성취돼. Saudara belum ke ladang tapi sudah digenapi lebih awal. 그걸 보고 CVDIP라는 Itu yang dimaksud CVDIP. 아시겠죠? Apakah saudara paham? 편안하게 준비라니까요. Jadi harus 이걸 disiapkan 준비해요. dengan tenang. 그래야 세계복음화요. Baru kita bisa melakukan penginjilan dunia. 겨우 시험 쳐가지고 합격되겠나 안 되겠나? Kita tidak bisa 취직되겠나 안 되겠나? pas-pasan belajar, pas-pasan kerja. 어떻게 세계복음화입니까? Bagaimana kita bisa melakukan penginjilan dunia kalau semuanya 성경에 그렇게 pas-pasan? Kita tidak mengatakan demikian. 성경 단 한 군데 그렇게 있지 않다니까. Tidak satu tempat pun mengatakan demikian. 하나님이 요셉을 불러서 실제 있었던 일이요. 애굽으로 보내서 총리로 만들어 세계복음화를. Tuhan Allah memanggil Yusuf, menjadikan dia sebagai menteri di Mesir. 요 네 가지입니다. 4 hal ini. 요셉은 노예로 가서 이거 만들었어. Yusuf sebagai budak membentuk ini. 심지어 감옥에서도 만들었어. Bahkan di dalam penjara pun dia membentuk ini. 자, 이러면 어떤 일이 벌어지는 거니까 Dan apa yang akan terjadi dengan begini? 이 망대의 여정 이정표가 나에게 각인이 돼버리는 거예요. Baptisan, 이게 perjalanan 답입니다. dan tanda 계속 petunjuk 이러고 akan 있으면 각인이 terukir. 돼버리고 Dan 어느 날 뿌리 내려버려요. suatu hari akan 그리고는 berakar 완전히 체질이 돼. dan menjadi natur. 이때부터 중요한 응답이 하나 옵니다. Dan pada saat itu jawabannya akan 보좌의 능력은 penting akan 물론이고 datang. 시공간 초월이라는 역사입니다. Bukan hanya tata kerajaan Allah, tapi 그렇습니다. akan ada karya 한국에서 melampaui ruang 기도하는데 dan 미국의 waktu. 역사해. Yaitu berdoa di Korea 미국에서 tapi 기도하는데 한국의 berkarya 역사해. di Amerika. Berdoa di Amerika tapi berkarya di Korea. 시공간 초월. Melampaui ruang dan waktu. 시공간 초월이라면 모르면 2, 3, 7 이해 안 돼요. Kalau saudara tidak mengerti pelampauan ruang dan waktu, 이 tidak akan 말을 paham juga 모르면 kan 어떻게 237 바누아투에서 bangsa. 기도하는데 세계복음화 Kalau 됩니까? saudara tidak paham ini, 불가능해요. kita tidak akan paham mengerti apa maksudnya berdoa di 왜냐? Vanuatu tapi 영의 bisa melakukan 세계를 penginjilan 전혀 dunia. 몰라. Itu karena tidak tahu dunia rohani 사단이 온 세계를 뒤엎는 거 무슨 말인지 못 알아들어요. dan tidak akan mengerti apa yang dimaksud iblis mengacaukan 무식 seluruh 먹는 dunia. 거밖에 몰라. Hanya akan tahu apa itu makan saja. 먹는 것밖에 모르는 거는요. 돼지가 제일 행복하잖아요. 그러면 Kalau membicarakan hanya 그렇죠. makan-makan, yang paling bahagia kan cuma babi. 이때부터 말하느냐. Dan 자, apa yang kita 실행하는 harus 겁니다. lakukan? Kita harus melaksanakannya. 이제는 여러분들은 세계를 내다보며 RUTC 운동 회복해라. Saudara harus memandang dunia dan pulihkan gerakan RUTC. 지금부터 세계 살릴 것을 준비하고 실행해라. Dan dari sekarang persiapkan hal yang 여러분이 menyelamatkan dunia. 후대에게 남길 것 준비해라. Dan siapkan apa yang 그렇죠? saudara akan sisakan untuk generasi 사실 berikut. 이거는 몰라도 됩니다. 따라옵니다. Sebenarnya ini akan mengikut. 여러분이 이 네 개를 제대로 누리고 있으면은 Saudara menikmati 4 ini dengan baik. 광야에서 이스라엘아 들어라. Seperti di padang gurun, dengarlah Israel. 어마어마한 RUTC 메시지입니다. Ini adalah pesan Israel RUTC. Luar biasa. 지금까지 있었던 모든 것을 자녀에게 전달해라. Segala sesuatu yang kalian lihat, 그냥 ajarkan, 아니고 sampaikan kepada generasi 이마에, berikut. 손목에, 벽에. Jangan sembarang tapi di dahinya, di pergelangan tangannya. 뭔 말이죠? 각인시켜라 이 말이에요. 불이 Maksudnya 내려져 apa? Harus diukirkan 체질에서 가도록 각인시켜. supaya mereka bisa terjun dunia ini dengan terukir. 모든 백성은 미스바로 모이라. Semua umat berkumpullah di Mispa. 이게 RUTC 운동입니다. Inilah 이거 여러분 이제 해보고 gerakan RUTC. Ini yang saudara harus 렘넌트들이 pulihkan. 전 세계 손을 잡기 시작. Para remnant saling bergandengan tangan dari 적어도 seluruh 똑똑한 dunia. 친구들 같으면요, 이런 중요한 사람 왔을 때 손 잡는 겁니다. Anak-anak yang pintar akan bergandengan tangan dengan remnant dari 기도, Vanuatu seperti ini.
yaitu untuk bisa saling berkomunikasi dalam doa. Inilah gerakan RUTC. Coba lihat baik-baik di dalam Alkitab. 모든 렘넌트는 도단성으로 모여라. Semua remnant berkumpul di kota Dotan. 모든 렘넌트는 망대를 세워 파수꾼을 들어. Dan semua remnant bangunlah barisan dan 대로를 membangun 숙여라. dan jadi penjaga 만민이 buat 오도록 jalan 길을 들어라. supaya semua bangsa bisa datang. 바울은 Naikkanlah panci-panci. 중요한 걸 세 가지 했는데 Karena itu Paulus melakukan 3 hal yang penting. 회당으로 들어갔어. Dia masuk ke 그리스도 sinagoge dan menjelaskan Kristus di sana. 회당에 들어갔습니다. Dia masuk ke 기도가 sinagoge, 뭔가를 가지고 mengajarkan apa itu doa. 회당에 들어갔습니다. Dan 응답이 뭔가를 가르쳤어요. di sinagoge itu dia memberitahukan apa jawaban. Itu adalah kerajaan Allah, kepunyaan kerajaan Allah. 지금부터 하나씩 준비하세요. 기도로. Mulai sekarang, siapkan satu persatu. 7 망대가 7 나의 기업이 barisan 되라. harus menjadi 이 플랫폼도 되고 기업이 warisan 되니까 kita. 7 여정이 작품이 되도록 만들어. Dan buatlah 7 perjalanan menjadi karya kita. 하나씩 하면 돼요. Satu persatu. 7 이정표가 유산이 되도록 만들어. Dan supaya 7 tanda petunjuk menjadi pusaka 이게 여러분 kita. 하는 겁니다. Ini yang kita harus lakukan. 지금부터 기도하세요. Dari sekarang 여러분이 커서 berdoa. Apa yang saudara akan besar dan sisakan. 성교사님을 살리는 비밀 결사대가 되라. Harus menjadi anggota rahasia yang bisa menyelamatkan para hamba Tuhan 이거 dan 남기세요. misionaris. Ini yang saudara harus tinggalkan. 드러내는 것도 아닙니다. 비밀 결사대. Tidak perlu kelihatan di depan orang, tapi anggota rahasia. 목사님이 마음껏 전도 선교할 수 있도록 비밀 결사대. Supaya para pendeta dan hamba Tuhan bisa melakukan penginjilan sebisa mungkin. 제가 사업한다면 그렇게 할 겁니다. Kalau saya pengusaha, saya akan seperti itu. 목사님, 선교사님 사례가 문제 아니에요. Bukan persembahan kasih. Itu 돈이 없어 안 masalahnya. 돼. Jadi tidak bisa melakukan penginjilan karena tidak ada uang. 그거는 교회 살 일이고 Persembahan 가요 kasih hanya dari 같은 gereja. 분들이 나와야 돼. Tapi harus ada toko seperti Gaius yang bisa memberikan di luar itu untuk penginjilan. 렘넌트 키우는 미니스트들이 나와야 돼. Dan harus ada remnant ministry yang bisa membangkitkan remnant. 홀리 메이슨 나와야 돼. Dan harus ada holy mason. 10년, 20년 동안에 성전도 하나 준비 못하고 있는 교회들이 너무 많습니다. 렘넌트 banyak. 일어나서 Gereja yang belum bisa membangun gereja dalam 10 atau 20 tahun. Para remnant harus dibangkitkan dan menjadi Mason holy dan mason. Harus melakukan perang mason. 부산에는 지금 우리 교회 그 건축하거나 건축하는데 갑작스럽게 앞에 뭐 KT 건물 하나 살아있어요. Jadi di Busan kita melakukan pembangunan, tapi tiba-tiba ada bangunan dibangun di depan gedung gereja kita. Saya suruh beli gedung itu. 무조건 우리 눈에 보이면 사는 겁니다. Apa yang kelihatan di mata kita, kita harus beli. 거기서 세 가지 뜰 하는 겁니다. Dan jadikan itu sebagai 3 pelataran. 왜냐? 하나님의 계획이 있어요. Ada rencana Allah. 옛날에 고집을 피우고 건축한 사람 있고 Dulu 사정 봐주고 안 한 사람 있어. ada orang yang keras kepala tetap melakukan pembangunan, dan ada orang yang tidak melakukan pembangunan karena keadaannya tidak 사정 mendukung. 봐주고 안 한 사람들은 하나도 남긴 유산이 없어. Orang-orang yang hanya relakan begitu saja tidak melakukan pembangunan, tidak ada 고집 pusaka 피우고 yang mereka 문화를 만든 tinggalkan. 사람들은 Tetapi 전 mereka 세계 yang 앞으로 bersih keras dan keras kepala untuk membangun bait Allah, sekarang semua dunia datang untuk melihatnya. Kita harus 세 가지입니다. mereferensikan hal itu. Ada 3 hal. 결론 내립니다. Ini 묵상 kesimpulannya. 운동의 주역이 되라. Saudara harus menjadi tokoh utama dalam gerakan perenungan.
치유 운동의 주역이 되라. dan menjadi tokoh utama dalam gerakan penyembuhan. 저거 마음은 다 되는 거, 전도 다 되는 거요. Maka penginjilan akan terjadi dengan sendirinya. 세 가지 뜰의 주역이 되라. Dan jadilah tokoh utama dalam 3 pelataran. 아시겠죠? Apakah saudara mengerti? 금토일 시대는 완전히 답을 얻어라. Dan di masa Jumat, Sabtu, Minggu kita harus memperoleh jawaban ini sepenuhnya. 그러면 됩니다. Itu sudah cukup. 금토일 시대 사람 얘기 듣지만 완전히 하나님의 능력을 회복해. Pada masa Jumat, Sabtu, Minggu ini harus pulihkan kuasa Allah. Jangan dengarkan kata-kata orang. 끝입니다. Harus selamatkan dunia. 이게 요 네 개가 Ini adalah segala-galanya. 잡아야 될 영원한 메시지입니다. Inilah firman yang abadi yang para pemimpin harus pegang seumur hidup. 안 그러면 밥 먹기도 힘들어. Kalau tidak melaksanakan ini, makan pun susah. 그렇죠? Ya atau tidak? 가난이 그렇게 자랑은 아니에요. Kemiskinan, hidup miskin itu bukan kebanggaan juga. 그러면 여러분 커도 힘 없어. Saudara besar dengan keadaan seperti itu tidak akan ada kekuatan juga. 부모님 안 봤어요? Lihat orang tua kita. Masih susah. 그 고생 내 또 해야 돼. Saudara mau susah lagi seperti itu? Tidak kan? 그래도 내 비슷한 건 맞나? Dan saudara bertemu dengan orang yang 살아보면 mirip 힘들어. dengan kita. Dan hidup 왜냐 내하고 bareng 수준이 비슷하니까. susah juga karena levelnya sama dengan kita. 자녀 낳습니다. 그것도 Kita 고생. melahirkan anak, itu membuat kita menderita lagi. 이렇게 됩니다. Jadi- 말이 됩니까? Tidak masuk 교회는 akal. 되지도 않아. Dan gereja tidak jadi apapun. 바꿔야 돼. Harus ubah. 여러분이 일어나서. Saudara yang harus bangkit. 이 유럽계, 미국교회는 운영이 안 돼서 넘겨주고 있어. Gereja Amerika dan Eropa itu harus dijual karena tidak bisa dioperasi, operasional. 비참할 정도입니다. Sampai menyedihkan. 어떻게 이렇게 됐습니까? Bagaimana gereja bisa jadi seperti ini? 이때 하나님은 렘넌트를 부르신 겁니다. Pada saat seperti ini Tuhan Allah memanggil remnant. 여러분에게 이 응답을 하나님은 주실 겁니다. Tuhan Allah akan memberikan jawaban ini kepada 기도 saudara. 24의 비밀, Rahasia 25 doa 영혼의 24 비밀과 jam. 남겨야 될 것. Dan doa keabadian dan apa yang kita harus tinggalkan. 사용하실 우리 성삼위 하나님께 영광의 박수를 Kita, 보냅시다. mari kita tepuk tangan kepada Allah Tritunggal yang pastinya akan memakai remnant. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 Kasih karunia Yesus Kristus yang menjadi solusi atas semua masalah. 하나님의 무한하신 사랑하심, Dan cinta kasih Tuhan Allah Bapa yang 성령님의 tidak ada 능력의 batas. 역사하심, Pekerjaan dan karya Roh 전 Kudus 세계 살릴 akan turun. 렘넌트들과 di atas 리더들을 위해 Para remnant dan pemimpin yang akan menyelamatkan dunia. 지금부터 Mulai 영원까지 sekarang sampai 항상 selama-lamanya selalu 함께 senantiasa. 계실지어다. 아멘. Amin.